ओके स्टूडेंट तो आम जो राति 11 जो क्लास हुए आज जो मॉर्निंग रही तो आज हम डिस्कशन करवा 5 तारिख करेन्ट अफेयर को डिस्कशन करवा नहीं 6 तारिख आम 5 पर्यटन सरला 6 तारिख करेन्ट अफेयर डिस्कशन करवा आउ 1 ରୁ 5 पर्यंत आउ थे रिविजन करवा तार तो प्रति सप्ताह पुराना करेन्ट अफेयर को रिविजन करवा ता सहित आम नुआ को कंटिन्यू करी चलवा आग देखिए 6 तारिख करेन्ट अफेयर कौन अच्छे। अच्छा समस्त पीडीएफ शो होची बोले समस्त पीडीएफ शो होची समस्त पीडीएफ शो होची देखो ए करेंट अफेयर की नोट बनेबनी मु तुमको वर्तमान पीडीएफ दूची मास शेष को मिसेक एकात्र पीडीएफ देदेवी नंबर वन पॉइंट से आउ किसी जिनस मु ऐड करी जोटा कि पर्टिकुलर ओएस रिलेटेड जो क्वेश्चन आसे एटा आकु तो पर डे मेंटेन करिवो ता सहित ओएस रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा तो एबे हम डिस्कशन करबा जे तुम मन करो। अच्छा अयोध्यार जो एयरपोर्ट रो ना अछि ता ना एबे कौन है कि कहबो अयोध्या जो एयरपोर्ट अछि रिसेंटली ता ना को परिवर्तन करी को ना करछंती महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ये इंपोर्टाट पॉइंट जे तुम मानकर जो अयोध्या जो एयरपोर्ट थिला से एयरपोर्ट रो ना को चेंज करी कहे जे कि से ना महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कौन कहुच्छी ना इंडिया रो 2024 जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टा 7.3% हम अकॉर्डिंग टू एनएसओ डाटा। एनएसओ माने कौन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস अकॉर्डिंग टू एनएसओ এটা বহুত থর কোশ্চেন আসে এটা স্টেটমেন্ট ওয়াইজ আসে এমটি ওএস এক্সাম হো কোনসি এক্সাম রে স্টেটমেন্ট রে দেইथियो যে अकॉर्डिंग टू एनएसओ डाटा तो जीडीपी रेट इज কিছু লেখা হইতো তুমি ভুল কি ঠিক তাকে বাছিও তার অর্থ কোন কোন করিয়া তোমাকে পড়িব एनएसओ ର डाटा अनुसार ଆମ ମାନଙ୍କର जीडीपी रेट 2023-24 ରେ କେତେ ରହିବ ନା 7.3%। ओके तो आउ गोटे जिनिस हूँ कौन ना नेशनल बार्ड डे तुम जानिछ बोले गोटे इंपोर्टाट डेट उपरे क्वेश्चन आसे आमे पढ़ी आमर हाँ आमे जनवरी 1 को दिन पढ़ी पिले जनवरी 1 को हम को दिन भी पढ़ी जनवरी 1 आम को दिन था फैमिली। ओके थैंक यू। अच्छा सेमती आउ दुईटा जिनस आम पढ़ा कौन ना गोटे हूँ नेशनल बार्ड डे तो ये जिनसा बहुत थर क्वेश्चन आसार चान्स हो बार्ड डे। बार्ड डे केवे हूँ ना जनवरी 5 जनवरी 5 को आम कौ दिन रूप हिसाब माने कौ दिन भाविक आम पालन कर नेशनल बार्ड डे। जिते आम गोटे चढ़ई को धरी जिते आम गोटे चढ़ई को धरी था एमती गोटे 5टा आंगुठी धरी था ना नहीं गोटे हाथ धरवा ना नहीं 5टा आंगुठी माने 5टा आंगुठी मिसुची माने ये 5 बिल काउंट कर 5 जनवरी 5 जनवरी को आम कौ दिन रूप पालन कर ना नेशनल बार्ड डे कौन आसला ना नेशनल बार्ड डे। तो जीवा आम नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट जहाँ आम लास्ट पॉइंट बोली जे ऑर्फन डे कौन आसला ना ऑर्फन डे जे ऑर्फन डे आम केबे सेलिब्रेट करथौ ऑर्फन डे आम केबे पालन करथौ कि कहबो मन रखियो पिले वर्ल्ड वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन होची केबे ना 6 जनवरी 6 जनवरी दिन आम पालन करथौ कोन ना ऑर्फन डे। तो ये तुमମାନଙ୍କର ଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 6 ଜାନୁଆରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯୋଉ ପୁରୁଣା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 1 ରୁ 5 ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୁରୁଣା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 1 ରୁ 5 କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେତିକି ଡିସ୍କସନ କରି କରି ଗଲେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ହବ। ଚାଲେ अच्छा एबे तुमको क्वेश्चन पचारिबी तुम खाली आंसर दे चलियो 1 तारिख रो।
अच्छा, हु इज रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रो प्रेसिडेंट किस? हु इज द रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रो प्रेसिडेंट किस? ओके, फेलिक्स, थैंक यू। अच्छा, अच्छा मत को पिले 2024 रो जो ब्रिक्स मीटिंग हो, आको आर प्रेसिडेंसी का पागे रहबो? 2024 रो जो ब्रिक्स मीटिंग रो प्रेसिडेंसी का पागे रहबो? रशिया कहते रशिया पाखे रहिबो। अच्छा मते को एबे रिसेंटली 2024 रे केते जण नुआ मेंबर ऐड हेबे ब्रिक्स रे? आ देखो ब्रिक्स रे एथरो नुआ मेंबर माने ऐड होउछथि, तो ब्रिक्स क्वेश्चन आसीबो एथरो। पांच जण आसीबो, पांच जण नाम को मन रखिबो। गोटे होछि किसे ना साउदी, आउट हला किसे ईरान, यूएई, इजिप्ट, आउट ले कोन फिलीपाइंस। थैंक यू। अच्छा मते को पिले, अच्छा अछि ଅଛି କି କେବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଆଜ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ୟୁଏନଏ? ୟୁଏନଏ ର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କେବେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲା? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କେବେ ମେମ୍ବର? 2010, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, 2010 ରେ। আচ্ছা মতে কুহ, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কেবে ফর্মেশন হয়েছিল আর তার হেডকোয়ার্টার কোড আছে? যাকে আমি কହୁଛେ এনডিবি। এনডিবি 2014 ରେ ফর্মেশন হয়েছিল, যার হেডকোয়ার্টার কোড আছে না কোটি না সাংহাই চাইনা আছে। কোড আছে সাংহাই চাইনারে। আচ্ছা মতে কুহ পিলে দিব্য, ହଁ ଦିବ୍ୟ କାଲା ମେଳାଟା ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉଠି ହେଇଛି ବୋଲେ? এটা পড়েছি, সুরটରେ হোস্ট করা হয়েছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡେଜର୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ 2024 ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯାଇଛି। এটা କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ବା କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ? ଡେଜର୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ କାହା କାହା ଭିତରେ, କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯାଇଛି ଡେଜର୍ଟ ସାଇକ୍ଲୋନ? এটা ইন্ডিয়া ଆଉ ୟୁଏସଏ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ? ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ନାଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନା ଏୟାରଫୋର୍ସ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଡିଆରଡିଓ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା? ଡିଆରଡିଓ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି? ଡିଆରଡିଓ 1958, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯିଏ କେବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର 66ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ କୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଜାନୁଆରୀ 1 ଆମେ କୋଉ ଦିନରେ ବି ପାଳନ କରୁଛେ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ? କେବେ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କଣ ନା ତାର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସରେ, ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ସାଟେଲାଇଟ। ତା ନାଁ କଣ? ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ତାର ନାଁ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ସାଟେଲାଇଟ ର ନାଁ କଣ? ଏକ୍ସପୋସେଟ। କଣ ଆସିବ? ଏକ୍ସପୋ ସାଟ, ଏକ୍ସପୋସାଟ, SAT। এটা ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট, খালি মনে রাখবে। আচ্ছা যে লঞ্চ ভেহিকল নাম কଣ ଅଛି? ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ନାଁ କଣ? PSLV ରହିବ ତ? PSLV ସହିତ କଣ? 658, PSLV 658। ତ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ 1 ଜାନୁଆରୀର କ୍ଲାସ। ଓକେ, 2 ତାରିଖ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଏଜ ଲିମିଟ ଟାକୁ, ତମ ପେନସନ ଏଜ ଲିମିଟ ଟାକୁ 60ରୁ 50 କୁ ନେଇ ଆସିଛି? 60ରୁ 50 କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଡେ ୱେଲନେସ ଡେ କେବେ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ବଡି ୱେଲନେସ ଡେ କେବେ? 3 ଜାନୁଆରୀ। 3 ଜାନୁଆରୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ମାନେ କୋଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରିରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ କୁ? ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମତେ କୁହ ଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? 2023 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍କିମ୍ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड स्किल, ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड स्किल से रिलेटेड। ओके, अच्छा वर्ल्ड बेली डे केवे? वर्ल्ड बेली डे केवे? वर्ल्ड बेली डे केवे? 4 জানুয়ারি वर्ल्ड बेली डे। अच्छा हु इज रिसीव MS स्वामीनाथन अवार्ड?
रिसेंटली एम एस स्वामीनाथन को अवार्ड को कि रिसीव कर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड। थैंक यू। बी आर काम्बोज, थैंक यू। अच्छा, एबे रिसेंटली गवर्नर ऑफ किए से केरल जहाँकर ना होची आरिफ मोहम्मद गोटे बही लिखछन, बहीर ना कौन? राम मंदिर, थैंक यू। କାରଣ ବୁକ୍ ଟା ବି ଏକ୍ସାମ୍ ରେ क्वेश्चन ଆସିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରାଜ୍ୟସଭାର କେଇ ଜଣ ମାନେ ଏମପି ମାନେ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନଉଛନ୍ତି 2024 ରେ 68 ଜଣ। ରାଜ୍ୟସଭାର ବୟସ କେତେ? ରାଜ୍ୟସଭାର ବୟସ କେତେ? 30। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଓର୍ଥ ଦେଇଥାନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଓର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହ ରାଜ୍ୟସଭାର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଠାନ୍ତି ନୋମିନେଟ କରିକି? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା 2020 ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ। In the case of which president impeachment, those 12 members are participated. Yes or no? In the case of ନା ମନେ ରଖିଲେ ଏଟା ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କେସରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କେସରେ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ କେସରେ ମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଟା 2020 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଏସ୍ ର ହେଲା, 2020 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଏସ୍ ର। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହିଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍କିମ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ବା ତାର ମାନେ ତାର ଲଞ୍ଚ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍କିମ ଟା? କଣ? ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହୁ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ ନେଭି? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ ନେଭି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ ନେଭି। अच्छा, who is the appointment as 16th फाइनेंस कमिशन? बर्तमान 16th फाइनेंस कमिशन किए चंदी? 16th फाइनेंस कमिशन किए चंदी? दिनेश त्रिपाठी। डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी भूल अच्छी, डॉक्टर अरविंद पानघड़िया, थैंक यू। अच्छा, मत कह अच्छी फाइनेंस कमिशन को आर्टिकल? फाइनेंस कमिशन को आर्टिकल 228। थैंक यू स्टूडेंट। तो ये आम संपूर्ण डिस्कसन हो 1 तारिख रु 6 तारिख पर्यंत करेन्ट अफेयर। तो 7 तारिख करेन्ट अफेयर आम आज राति पढ़ी पारि, काली आज पूरा छुट्टी अच्छी, काली पढ़ा। काली एक 7 8 मिसेक दुटा पढ़ा। सहित मुझे तुमको मैथ क्वेश्चन दे दूँ जोटा कि तुमको आंसर करके डिस्कशन ग्रुप में पठार अच्छे।